ओके। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, शास्त्रीय काल सभी भाइयों को। और आज जो माहौल चल रहा है, एक लखनऊ के एक बहुत ही बड़े शैतान ने, इबलीस ने और एक खबीस ने जो हमारे इस्लाम धर्म की एक मुक़द्दस किताब, एक बहुत बड़ी किताब, एक बहुत बड़ा हमारी कुरान पाक को, कुरान अज़ीम के बारे में जो 26 आयतें निकालने के लिए जो उसने बोला है, सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल किया है, उसके बारे में हमारे कई दोस्त हैं जो कि कह रहे थे इरफान भाई आप इस पर नहीं बोले, इस पर नहीं बोले। ख़ास तौर से हमारे हापुड़ से, उत्तर प्रदेश हापुड़ से उम्मेद अली साहब हैं, हमारे बहुत अजीज़ हैं, हमारे बहुत दोस्त हैं। वो ज़्यादा हम पर दबाव एक तरीके से बना रहे थे, इरफान भाई इस पर बोलिए, इस पर बोलिए। देखिए भाइयों, मुझे बुरा बहुत लगा और हर मुसलमान को बहुत बुरा लगा, और लगना भी चाहिए, क्योंकि हम दिल, जान, जिगर, हम सब कुछ अपना कुरान पाक पर लुटा सकते हैं, हम अपने दीन पर लुटा सकते हैं। दरअसल बात ये थी मेरे ना बोलने की कि हम बहुत शॉर्ट हो गए थे, बहुत शॉर्ट थे, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थे हम इस बात से आखिर हमारे देश में क्या हो रहा है, आखिर ये कौन लोग हैं जो बुलवा रहे हैं, इस तरीके की हरकतें करा रहे हैं, ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए, किधर से आए, कौन है। और हम लोगों की पूरी ज़िंदगी बीती जा रही है हिंदू भाइयों से व्यवहार करने में, हिंदू भाइयों के साथ रहने में, हिंदू भाइयों के साथ मोहब्बत से रहते हैं, रहते रहेंगे और रहते चले आए हैं। जो भी हमारे देश के दुश्मन हैं, हमारी सभ्यता के, हमारे कल्चर के, हिंदुस्तानी कल्चर के जो दुश्मन हैं, उनके कभी मंसूबे नहीं पूरे होंगे। रही बात जो मैं उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता यार, बहुत ही गंदा इंसान, दुनिया की जितनी भी गंदगी, जितनी भी गालियाँ हैं, वो सारी नालत उसके लिए है जिसने इस तरीके की हरकत की। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, पूरी दुनिया जान रही है, लखनऊ का है, खबीस है, शैतान है, इबलीस है। बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं आप लोगों से आज एक और नई बात बताना चाहता हूँ। हमें बहुत दुख होता है, हमें जब बहुत दुख होता है जब किसी, जितना आज उस खबीस के बोलने में पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को, हर मुसलमान को दुख हुआ, हमें हर रोज़ दुख होता है जब किसी मुसलमान के घर पे जाते हैं, कुरान पाक को हम देखते हैं कि धूल चढ़ी है, इतनी इतनी मोटी उसके ऊपर धूल चढ़ी, उसको खोलने वाला कोई नहीं है, ये बेअदबी है। हमें दुख होता है तब जब हम देखते हैं कुरान पाक को टीवी के ऊपर रखा हुआ है, तब दुख होता है, इतना ही दुख होता है हमारे दिल पे। मैंने कई जगह इस तरीके से 50 जगह से हमने हटवाया है। हमें दुख होता है जब कुरान पाक नीचे होती, मुसलमानों की यहाँ नए जूते के नाम से ऊपर रखे जाते हैं, बहुत दुख होता है, इतनी तकलीफ़ होती है। हमें तब तकलीफ़ होती है जब कुरान पाक जहाँ जिस अलमारी में रखी हुई है वहाँ मकड़ी का जाला लगा है, कभी खोल कर नहीं देखते, यहाँ दिल पे धक्का पहुँचता है, मुझे दुख होता है। मैंने कई मुसलमानों की यहाँ अपने हाथों से कुरान पाक को साफ़ किया है। मैं पढ़ा ज़रूर नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का रहम करम है कि मैं जो कुछ भी आता है मैं खोल के ज़रूर पढ़ता हूँ। मेरे घर में मैं जुमे के दिन अक्सर मैं महीने में 2 बार 3 बार कुरान पाक को खोलता हूँ, उसको साफ़ करता हूँ, उसमें इत्र लगाता हूँ और यासीन शरीफ ज़रूर पढ़ता हूँ, अहदनामा ज़रूर पढ़ता हूँ, और जो जो मुझे आयतें आती मैं वो सब पढ़ता हूँ और आँखों से लगाता हूँ, माथे से लगाता हूँ, सीने से लगाता हूँ, जुमे की जुमे रख देता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों के घरों में पढ़े लिखे मुसलमान हैं, दुनिया की घर गृहस्थी की चीज़ें ऊपर रखी हुई है, कुरान पाक नीचे रखी हुई है, टीवी के ऊपर है, टीवी के बराबर है, जब इस तरीके के बेअदबी मैं देखता हूँ मुझे बहुत धक्का लगता है, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप लोगों ने कभी सोचा हो या ना सोचा हो, मैं जिस घर में जाता हूँ उस घर में देखता हूँ कि घर वालों की फ़ोटो ऊपर लगी है, कुरान पाक नीचे रखी है। अगर किसी से कहो तो बोले वो तो पटिया है, पटिया के नीचे है, पर्दा है। मुसलमानों सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरोगे, तुमने अपने घरों की कुरान पाक की बेअदबी, बेइज्जती बंद नहीं करी, तो इसी तरीके से हर जगह हर रोज़ सुनोगे। जैसे कि आज मस्जिदें खाली हैं, आज मस्जिदें खाली हैं, मस्जिदों पर लोग शैतान चढ़ रहे हैं। जिस घर में चिराग नहीं जलता है, जिस घर में मुसलमान नहीं जाता है, सबको मालूम है कि 40 दिन के बाद वहाँ पर शैतान घूमने लगता है। आज मस्जिदों पर शैतान चढ़ रहे हैं, मस्जिदों पर नापाक लोग चढ़ रहे हैं,
اور تم اپنی خود کی آواز کانوں میں اذان کی آواز سے تم لوگ نہیں جگتے ہو، لیکن ان لوگوں کو برا لگ رہا ہے کہ ہم جگ جاتے ہیں۔ شرم آنا چاہیے۔ نماز شروع کرو، تلاوت کرو قرآن پاک کی۔ اگر تلاوت نہیں کرو گے، مسجدوں کے لیے نہیں جاؤ گے، ہر روز تمہارے کانوں میں اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی شیطان کھڑا ہو کر کے تمہارے اندر چلائے گا اور تمہاری بے ادبی کرے گا، مسجدوں کی بے ادبی کرے گا، قرآن پاک کی بے ادبی کرے گا، کیونکہ تم لوگ خود کر رہے ہو۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں درد ہوتا ہے، جس گھر میں قرآن پاک رکھی ہے ان گھروں میں مسلمانوں کی یہاں سٹا لگایا جا رہا ہے۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، جن گھروں میں مسلمانوں کی جس کمرے میں قرآن پاک رکھی ہے وہاں شراب پی جاتی ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، اتنا ہی دکھ ہوتا ہے، ہر روز دکھ ہوتا ہے، لیکن رو کر نہیں دکھا سکتے کیونکہ لوگ آج مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ میں امید بھائی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، امید علی صاحب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، مجھے اتنا ہی دکھ ہوتا ہے جتنا آج آپ کو سب کو دکھ ہوا۔ ہمیں ہر روز دکھ ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں جس کمرے میں قرآن پاک رکھی ہے وہاں عیاشیاں بھی ہو رہی ہیں، وہاں پر شراب پی جا رہی ہے، وہاں جوا کھیلا جا رہا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ مسلمان کر رہا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں آپ کو جگانے کے لیے اس شیطان کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا آپ کا امتحان لینے کے لیے کہا ہو اور ہمارے منہ سے یہ نکلوایا ہو، یہ کمیاں نکلوائی ہو، کیونکہ مولانا لوگ تو آج یہ ساری چیزوں سے انوائٹ کرتے ہیں، بتاتے نہیں کہ ان کو نذرانہ نہیں ملے۔ مجھے نذرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے لائک کی ضرورت نہیں ہے، مجھے شیئر کی ضرورت نہیں ہے، صرف میرے بھائی سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، بس یہی آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ اور ابھی ایک شیطان جو لیڈیز ہے الہ آباد سے، اس نے ایک آواز لگائی، اس نے ہر ادھیکاری کے، ایس پی، ڈی ایم، آئی جی، ڈی آئی جی کی ایک ریٹ، اس نے اپلیکیشن لگائی، ایک ریٹ مان لیجئے کہ ان کو ہٹایا جائے، اسپیکر کو، ہمارے کانوں میں درد ہوتا ہے۔ اس تک آواز پہنچ گئی، اس شیطان تک آواز پہنچ گئی، لیکن تم مسلمانوں کی یہاں آواز نہیں پہنچ رہی۔ میں جس گاؤں کا رہنے والا ہوں وہاں پر 2 نابینا ہیں بیچارے، ہمارے چچا لگتے ہیں، شرافت چچا، شوکت چچا، میں ان کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آنکھوں سے نابینا ہیں لیکن 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے، لیکن پورا گاؤں مسلمانوں کا ہے۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میرے گاؤں میں پورے سید رہتے ہیں، لیکن میں نہیں مانتا کہ ہم وہاں سید ہیں، لیکن وہاں بھی ایک بھی نمازی نہیں، 10 نمازی نہیں پہنچتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں ہر جگہ جہاں جاتا ہوں نماز پڑھتا ہوں، شرم آتی ہے کہ پوری بستی مسلمانوں کی ہے، لیکن نماز پڑھنے والے ماتر بڈھے ہو جاتے ہیں، داڑھی رکھا لیتے ہیں، صرف 5، 10، 8، 9 ایسے ملیں گے۔ شرم آنا چاہیے۔ یہ ہمیں آپ کو اللہ کی طرف سے جگایا جا رہا ہے، جگ جاؤ مسلمانوں، جگ جاؤ مسلمانوں۔ میں بس یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یہیں سے اپنی بات کو ورام کر دیتا ہوں، یہیں سے بات کو اپنی ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم، نمشکار، شاستری اکال، بند کرو۔